وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام. أما بعد، الحمد لله أما لو تلافو كاكوج مالو مسام كابيدا أما الله سنكرو أدم نقبل يعني بالي أما لا تندبي والله أني رم دبي أدم أدين سيتي من سيداك بلمانفو سنكرو كوندو bela deden to dalaw talako wallahi ani rom dabi ambi ala fo ka ko mala ya hankli tambulo abra wakati jambo antana la emission kala do bola problem kenyal do mo ya fawdo anna bara na abu lamin kantuzo wole allah taala la fina da hanin wolu hera munya ambulo woye jankro na selama ani wode nya falaye ana emission mu melo ni min kan wole jankro ya kundi ani jankuro ya akakan ka basi ala kula nyamma ani wole nyafle ezan pour que jankuro akanya basi la ala kula ye système de le la en place fi denkena la ala taala le ma ni ma denkena ala taala ma ani basi min ko foleni atene na fala pour que basi ni na fa fi an akmal lame ani men foli yoku bala o kan inshallah ibe besima fanye ko de fam ala taala la ko ala taala la ko amano na ko ka min ke yo le kala sunkaro ana la gbaliyan ala gbaliya da ka temin ka ko le ka yado forose de dum fa yado ka fu ko ka bla ko la utado akela wakati mina akela tin donc ala bara be burla ole ka na ko ka bara min ke fa yo le ke ala ta la fina dahanin wolu hala muya ambulu a jankuru balla silama ni ka dunya ma fina bi jankuru brake ka pe fa di ko la fa mo ko sikende to ko doni bela mo ko sitila la bi ki dususmani wallahi ana kala mo ke bado bla diri kafani akuko sans men bona la ko tere ale 100 million ale mo leptani awara leptani ko kilim pili ala leptani wale ofna solo na mo ko le fa ale dete me ken mala ko do ko sibe donc anya lon ko ala ko ye ken ale dila adama dima wallahi allah taala subhanahu wa taala fanya lo ala damnina dahanin aku kay damni men ke nan ko lu ke uli heral dama menne an ka wolu haramu an yere hankali do ko wolu kon lawo tebe nanon kama fenebi damuni mene tula yimbi allah taala ka men na da hawle kasya subo tula yimbi sudo damuni tula yimbi sadigbe mi o sankala bi tise bara finfin ne allah taala kala de hanka anya be haram nyala meni don kama fene nan sara lu tankele la fu qur'ana sulamele la pour lam donc man bay qur'ana la kodo nan sara lu ba qur'ana ma fene alukoto kuma dulu solo na kono ka sulame kelewala balaan alen nabila musa tilele bena balaan amra delika balaan nakman fayya nabila musa ni falawna la kele bankodo nabila musa ka kele siamane ke ka ganye nabila musa tre modi ala kele ke fanka tumra wara nan sara kulu be brasilan yahudiya be brasilan men nan nabila musa la kelenye ay kamunke nabila musa la kelen pour que anye kele nabila musa ganye anye temi sulama do fe pour que anye se nabila musa la na ma temi sulama fe antana sela nabila musa la ibrahim ay wara se juma ay wara se balaan nema ay wara fo balaan amra ni sodo ye allah taala dari pour que anye se nabila musa la ha yahudiyan nasara e plan ka bonde alu ide bla sila nabila musa la kele ke fankanye nay matama abadin fe ay tana sela ay temi nyale balaan fe ori ba balaan ni aladuma balaan fana la tarla ko min nabila musa tarla nyamma ay wase balaan ma balaan ka idaila alati se nabila musa la filila ayede meizan ay kan fulo de ta kadi balaan ma balaan fana ko neta nan fulo fede ay ko balaan amana nan fulo ndima ala taraka made anani ndili mali so balaan ki bolo sigi nan fulo ngona c'est pour cela lonna l'islam nan fulo nyade balaan bolo sigi nan fulo ngodo wakati jaina da balaan so do fana balaan ambra ni sodon hinan na yi allah taala dali nabila musa la fanka abran sege ibrahim balaan wuli nyalen sa ko allah taala dali ala ni nali ibrahim ni kunye ni dali pour que ayesi nabila musa ka fo balaan yi directement balaan nte nabila musa la blala nyasi manna nabi nyumale balaan na da kana nyafo ayi mara wala tala masondi allah taala ko kata nabila musa la blala ni madiya yede ayidu mara ban fendo de la kramo kema bal am na kramo fanka wallahi lon na ba kalama
karanden kunna sigibaga ça fait chef de classe moko watan fla montre bala an bulo moko watan fla Allah taala brason nabila Musa kelema donc Allah tranye sege ba ne Allah taala tunta fe atumba fina mais comme Allah taala mile jebi izan Allah taala brason an bala an nade nabila Musa la kelema bo bala an kelne wulida sa ki sigi falika ka bo Allah taala tara bala kan dali mbalamna bala Allah hidi nalaka Allah hidi ta Allah hidi wole Allah taala ka melekal lo bala an nen samana ko mugulu ka nen saman ka bala an nen badala nim bala an ba fo Allah nabila Musa labila ale to fala de ale afala le Allah nabila Musa se yahudiya ila ale afom galawde Allah yahudiya se nabila Musa la ale to fala ko da ale afala Allah nabila Musa se yahudiya la aluko ko bala an mana man fa fo nyama de yemin fola ate folati ibko le ko nabila Musa sanna bala an ko nentigile mason nyofo sino nyafe ka fotini menna bala an ko bon nanka system kelendi ay yahudian nasarema nay ko ke system sa be se sulamela ay bo ke se ni ka kuranalo kele no ko mambali bolo bala an ko bon na yafe ka se sulamela ay de musoni labo de musoni nyana malu alu ye demnu fen sige alukun ali wado nabila Musa la kele ke jamatema nali wado nabila Musa la kele ke jamatema kay be gagné ni kada ka bakudide izal ni kayebi deni la fe maida kana masa sige gun ka fen demsani sige gun adamina nin tane bala an ne kan system nabla nasarani yahudi la ba Allah taala bla ale halaki ale la halaki ukodoma ale min fesa nabila Musa pour la mse nabila Musa ma deni mseni nyana maida bone bulu do ka fani nyana mani do kana wolu wada do nabila Musa la kele ke jamaitema ni mabende kele general bado yi unya boda de muso kelen fe ko ta ka do di bon kono kala nyogo ya nyino fe la nyogo ya nkono ma wallahi mo wa wurum la men fakada nabila Musa la mawido mugumati fuy make Allah taala ka balawu mina jigay kan la nyogo ya kelen do mo wa wurum la men sara nabila Musa la mawido ibrahim jone ka plan wala blan nasrani yahudi ala wala sulamaidi donc sulamaidi la yahudi la nasrani la kele aluyeta mina facteur de le fait ka sulameni ala bla ne wona e ka wolon ko juguya ni ka mafene e ba dunya mafene tan Allah taala subhanahu wa taala se baga kono wulu ken fendi ni wulu ila lu manne mamalaka teduna wulu ba ke la bon kono ne mamalaka tedu wulu ba ke ali la gardenia la ludala melaka tedu e bra pour lamni tis Allah taala no dunya da talale beni la place adamade na la fanka meleka na la fanka shetana na la fanka mais Allah taala le ta fanga ni be sanfé même be la priorité be bolo ki la barake shetana ba attaquer meleka ba attaquer izan adamaden fana ba attaquer ni be na la wululu bon maintenant wulu ni wulu ila dala meleka iburlale meleka ti madunay donc izan non na rasul alayhi salatu wasalam baraka jibril tu bena rasul ma kuma wati chema baraka jibril mena na mana rasul ma amenda amana rasul kono da filida akoko nka nte jibril bratunum ma atoda kono da fili wole do londo do baraka jibril la amana izan jaga wuludenin do rasul la fen kono wuludenin menna wuludenin me rasul la fen kono wuludenin wo lani wula fen kono jaga baraka sababudi ka baraka jibril la ampese baraka jibril la mana e bra pour lamni ça fait baraka jibril la balia sababu ken jaga wuludedi donc ni mbele ka adama den kan jaga ni wulu ila lu kono ne mamele ka teduna e bra pour lamni donc adama den kan kalo ala ko kan kamina nyama donc ni afe ka se ala ko la ki mado ala ko da fe afala ko ko men man fi ko wululo ni ma wululo wallahi el ala ko e ado le fuite nya sodama izan aika wuludeni na bomke rasul la bona baraka jibril la nala sabe de obramu ida ko wulu ko mai meni kan nasrani yahudi aibe wulu la dia dai bulo ko juga iba se ba ko dulu muso le wulu de sabe la utala ba fo ko fimfim mai izan ayi wole la nyuma yala aba fo ko fimfim mai wole dia la ayi bo wulu oduma aluyebi dole wulu sumula do ni wulu ye la fendo ça fait dole ye makuna bekala wulu dibi ibrahim wulu duma ye ko juga wulu ye de bonya do wulu ka ni ka wulu de la demni ala dama de tasro wulu respecter ko duma mais pour la miemi wo yene
mais ils n'a fɔra ko wulu k'ale le ye adamaden la garde la ça fait ka wulu tɔnɔ kɛ ko wulu le loup garde la lɔn ne m'o ta kosɛbɛ izan wulu ale ye wulu de di adamaden na garde marifatigi dɔ la adamaden da la k'i garde marifatigi na la marifatigiya ni mansakɛ na la mansakɛya ni nin bɛɛ la dɛlen garde ni mais Alahu Taala la pɛrɛ banna don min na mansakɛ o di to a la mansaya la a di fɔ k'a tɛ yen bi i bɛra ye donc Alahu Taala bɛra yira adamaden la toujours mansa o nafolotigi o bolokolo o k'ale bɛ garde la an kɔni mogo t'a la ka kan na sécurité de Alahu Taala la duɲama banna lo la a bɛɛ di ban ça veut dire i b'a wulu bila i la gardeya la o dɛ i t'a lɔn ko nafa t'a la adamaden to la gardenya la bandi do amina ka boy wulu o mundi ça veut dire quoi wulu le anna sulamiyan do pour lambadi boy zanni ka photo ko fana mafene photo bi iba femfenye photo ya beka iba don kokodo idi photo yi iba do kokodo idi photo yi photo bra ke sanka wulu de photo bra ke mais inconvénient min photo la fo sulame yewlo o le besbe ni qur'ana kono Allah Taala sibaya subhanahu wa ta'ala alikemalon photo tala o photo tala Alahu Taala de afoika photo ta dunya kono kana bela lo ki ni bla bedo kuma sitoro o sebeni ne kulugbala fefe wi matege ne fefe dugon sitoro photo ni ka ta dunya kono Alahu Taala da ki ni bla ne bedo e bra Alahu Taala e ko ba ale ka photo tala ma fena me photo tala ye ale de place le go ça fait ye mo ko menu photo tala odi ki wi la kende ba ale ala la ko le adamadina dani e bra e c'est pour cela koni mase ni bila la do Alahu Taala di photo adi ni bila photo do photo wulu di jankankata ibra Alahu Taala la baraye donc faut que les femmes donc a facteur men fera faut que les éviter donc ni photo il a bon kono do ya lon ko mele ka tedo ni pefon ne adamade ni kay lali pour que ya Alahu Taala masodo il a la tra e jebi il a kenne ay sabati fiye wo ile lo ile la ni ba ke bon kono ile kelen la ni bon kono photo il a bon kono akada limo ko photo di akada suso photo di photo ba do ko ya sima photo kelembe ne il a bon kono ne mamele ka tedo na bon ibra pour lamni bon nuni nya eto da adama de bolo jongo to photo ko binabi ali misiri kono photo do na partout il y a photo là-bas bon ibra adama de yebi traitement se bena ali lodi adama de e kurana la mena kurana sugu ni kala me la bon kono ide nsia nawo sintana janguro ide nawo bankuro bara jugu de kedi lawo se fe fodi ko dabari le fodi ko ni kurana ila bon kono kurana la kasila abe dabari kala abe ko bekele si ande mina abe ni bela si ambasi wallahi janguro femfe adama dem fodi ko wallahi suratul fatiha amra dir ko faina Allah Taala subhanahu wa ta'ala suratul fatiha kelempe ka adama dem wasa janguro basima wallahi janguro basi Allah Taala la suratul fatiha kele o ka adama dem wasa janguro basima o kasila bona pour que kurana o te ke foidi kurana o afanka dogoya o le photo di ni kurana o ni photo la bona no fanka te kurana la donc fanye role femme donc pour que fanka ke kurana la ye basi min ko kurana da ko basi adama den semani am basila ali do ka ngule kaidana ko an ka min fa ko sinisit kay ko sinisit tra la ka o preto mais ibanya fom wo et sanya ila sabi be kuma do fom wo yi di mana baga kelen kelen ne ba aisai anye ya ante drome kelen na la mo la triti mano ma ba be ko docteur de brana e bi afo ko basi bola de brana 6 millions 10 millions sa be brawa ma anye min fola na amba pratiquer mo la inshallah anye be na balance ma do ka anye mo ba kramo ika kuma do fo ila emission no ko ka basi ki nungono ka basi da benye fo ko ka ke nungono ko sinigit letrena sinigit men wo pre lawdi ko na sinigit tunda ka jangolo ki déplacer bon o seman bale anamade nabi men wo pre la ibrahim mais ale de fana ma ka kenyama mais Allah Taala la irabil ko la Allah Taala ko do ni Allah Taala la kuma foda ko min fe abe o la sabati bulu al ni ma ka kenyama pour que ya le la ko nyae bale mansale di après ne anamade ya la ko nyae nyabema so wala ni ko fay mo ko semani yan wala la ka fani anna dimin bra déplacer dimin tran ko da bra déplacer dimin tran ko da bra déplacer mais mo ko yani fulani mais adama dini ida dusukolo le telo la labo alne ida la famille mo ko min dusukolo lo la ki be kurana karanji ma ka ka adama dini da la kado mais azen kurana dum fene di femin traitement même man kan ka ba adama dini mu le fefe ale le ifedi ko la kuru kanala aye burum na traité gan sogoma support troma support ka traité mini kundi de bese ka klorika buru sogoma ki koski ibrahim ko c'est la santé ibrahim
amma fo ko physique éducation physique mende éducation physique kay mais wallahi kana la ay kun kono le ko ale la jankoro basila Allah taala le jankoro basi bagade izan qur'ana haya ibrada kumun bradu fambe do iyala wudin kankoro bomma ambe qur'ana haya yini fuye ya tul kursi ble tulula iwila obi pali brimne ibra tira se ibri le ibra se do ko de wila bode yala me dans quelques minutes ibe boy kende foitila ifambe bla kende ya bo ole falo na mbulu minabi ole burindi adamade buri fayri babilan ko be burundi la qualité sitala buri ko ni wallahi buri mo ko itade fa men fan kakabo na la nyesla tuni den nada wallahi sa janguru temola mais pour que janguru ikana se basida anyo ile infraction fola ayeni pour que ko éviter ibo le éviter ngoro kai sai practically ali bido ya nyela ka fa na ko vraiment ik wala isa ka benema mais abra isa ya benema ite continuer là mo ko site men continuer là be akela le do ni kabla iba isa kabla mais du le préférer dala watan dala wawrumla dala wasigi ko ila janguru basi nan fulo tigi ide na wudi do na janguru men basi do men fanka kabo mais ils pour que au basi animala anye traitement fola nalisida ulukra na jima alu bamfana alu ye écouteur bla kurana la kala me so ay bamfana fayri wagati ay kurana bla ay la bon na radio la auto que c'est la bon kono ay da lo komi ala kodo ay la pratiquement mais ay tisa la ko nya ila jamais kasono ay sukulo lo nintala depuis kam la émission na mogo kelempe même mogo masene bla mogo kelempe dolbe wolele ki yina se ba fo se kay be nyongo ma radio dala mais mogo tawa flake kelemen kan ne wala abada wallahi kufunyi wale obligatoirement ninji no ke wala wulo mankene ne ka karanko tologo na depuis kan dala tologo no mo yoko ama wolo ko de muso gbe fana men kan ne wala téléphone na wallahi ka abra toro aben wole mbaba imson aben wole wallahi na kan wole wallahi abet wakati jangi aten wole de muso hina dun na wallahi abbe ban fana abet tanin dota de semaine aben wole kramo wallahi konyi wala ndu sube ko mbrane izal abbe ban fana imson do bana kan wole ko ba problème de moi je préfère qui m'a demain maintenant ne mogo mi nkra mogo di ala barasala 1,5 million mais al ne wodi te y a pas de problème mais nyemi fe ni wala ye mogo kelente ya le ke kelen kana wade ba jangolu ni basila fe de mini wole rodi mogo ni kelen wadi lo kra mo kema e bla isui etise ko muso kelen kra mo ke kelen ko ifla bulu ma tege ni bona basite bla basi bla isui c'est pour cela ibe jankoro ni mo siti sab asila abasi bele maya ba mo liye sariya min kono sariya otana marshila fiedu Allah taala la sariya le kono ça veut na ko kila baran ko to tana kedi de musu atusuma la walla mais lono do kunga di mine de kakranka de musu to kono kakranka to kono kakra atula ko ko kala bon kumbete sen ko ku ide kurajita abe bansi sensen kurajita mais de musu amasi aka téléphone bla mais akiani aka téléphone a resire aka resire manque c'est très bon après ne la wole la segen nga wole ko mangadi he kramon kuntum beti mais alhamdulillah kum brabe ntre nga sibuyam labi nga fendu ya bra finya bra jeniki ngo bo alhamdulillah itra ila nyam e kala tete ko mais ne ye courage le dala ni bidu maye mbra kramo ke programme ay nyogo be ro de sise mo ko kelente ya le ga quoi mais ali sina masi wala kilo ala traitement basila musokoro bakele men kakra somina na arabu son kamina musokoro bakele sigidi mume kamina na ay vraiment ka kenyama para ka sona da ko ay écouter là avec écouteur mais ale tra lo la to la ngwala so wallahi asigida duguma bide ya bulu atise foi kala wallahi ngwa so na de muso nga so mbela do akun ngo bon ki ekura na so no bele to la ma écouteur sur le natala la to la tane mais wallahi nga muso bidi wala mais ali woy de la mo ma fo ni kabiri wudi ngoda brado le moto ko la na de muso dan ko nga di alhamdulillah mais abanda e fasida kun ali de muso fona la son e fasida kun ibrahim mais pourquoi Allah taala takunya na ko ka kenya ma fu ka ketene ni de muso ki wakale tre ka photo be la bobona muso wi wakale ka photo kur la bobona ka to écouter la solution mais ni mata écouter la jankoro solution d'asro idum bo Amerique ibo Irisi ibo Japon ibo Sin ni ma ka la tanya ni ma jankoro te baside jankoro goda ko ni be basi mendun te basila tende
doni basila ala ko le la ba jankuru o bola le mogo fadi ko Qur'an le samana ko ba mogo fadi ko donc do men do molo c'est pour cela ka jankuru latala phase saba phase mente mani docteur tiso basila de c'est pour cela mogo men yo pratiquer la yo nyaela donc faut ka yoro ne femme donc Allah taala ako ko photo ko mabila wulu ko mabila ibrahim no imama bila ila barante sabati izan obelato munka ko le telendi ni ka tele ne slata tele slale kala sababu di ka ila baran tobe fana sabati en tant que il est telente il est règle lo il est telente itra baran nyaila iba telengoro idi ala ko nyai iba telengoro ko ni fana di no gaybulo mais ni telenta tana no gaybulo o fana mo sekala bale mais ni ka jamalan mafana bi telembaliya barake ka côté bemina c'est pour cela jamana n'a fait qu'à développer à ce que la télé n'est qu'elle jamana si ma développé ni katwabu ila seriata ho ika arabula seriata ho kadamna fraunama kanabla na brujula ho be sokola ma wole telengelade e boyke etaji loka ho ibike gitro laka ho ibike jiko ka ho ibike kuranko ka ni ma telengela site siasoro ibe ba ka bebla zulu c'est pour cela ni ka dunya fambe ma fene to wulka kele min ke teleno ayika dépense men ke teleno wole kasia mais telen sono ko be sabatida ni mo ko le teleni men ye gitro la no wallahi ay be ne la burati ko siala so ko me bo aso doy ni mo ko le teleni wallahi société ay la fili dengelen tebo bebi salama kara ni mo ko le teleni ibi la téléphone do trité le bo aso doy mais wallahi ni rom do bi la téléphone aba be ko tay bo mo ko le basi don nodi ana madeni basi nya baragbale ya fo ko asadana ça fait adamaden du sukulu nya mabe c'est pas facile à réparer Allah taala do aida le nade akko adamaden kele sulame kele ile be defo ke abe bimbago sulame se ma be bimbago so de fait sulame kele na ko ale la toro ya kele be ke sababu di be bimbago so de fait rasul alayhi salatu wasalam akatoro ya ba so do kele do udi kele rasul ka nyinga di ka rasul kunso ka rasul be ka la conscience perdue wallahi sabadu ko aika rasul lom makama sa fa aika nyami nya mata kamala de kado mais mun ka ke o de la tele malade udu kele udu da lomna rasul le tere kele général di kuru min to ko wudi rasul wada kala kele ke din classé belier duguma ka doluta ka yele al de fo kuru sanfe alu yisigi kuru sanfe dugu men nato ay de wi bona men ye duguma wi de fana kele to kela ça veut aka kele organisé tene c'est pour cela kele nyalon baga ide de la rabudi kele nyalon baga ide de wala rabudi wallahi aluka kele ni organisé te wudi kele lo ay ni kafri busi nyogono wallahi sula même ni sanfe rasul kayma kay kana bo sanfe ande koko ba kay kana bo sanfe ay to sanfe ay kana digide men ye duguma ay fana kana bo duguma de bon mo kele ibana ay yemene la wala duguma mo godi donc ay no ka nyogo mabo namne mais sans fait mo be bu ay ka yele kise bola sans fait ka jigai ka wallahi sulame fanga warada kafiri kay buri kafiri la buri sa sulame men ye kotika ulu fana kamike ni kafiri bre buri ay mo so nyuma ne ay la nan folo anyo ko tulu jigida rasul kuma kamara so ba ma so ma pour l'âme nani pour l'âme men ka sulame ka jankan ka tabamge rasul ka toro ya bamga sababu ke dan nedi ulu jigi ka bokoti la kay buri kay wato kelekela wulko kale di bunu walin amra deli kay la ko fa kale du kera sulama le di kale du mo kelenye ama pouvoir so domino kale du tere kelendo jaga kale du bunu wala di birito ka mogo wuli ye jigi la kurula ay bra eswede ale fana ki den mogo wulu jigi ka bo kurula kale du fana ka keleke jamala buri ki buri momo ni ka rasul kuma kamina koti sanfe mi sombola ende o to da sanfe o to sanfe kale du bunu walin ale fana na keleke jamala ni buri sege ko wayele kurula ko to isode bo izan atawulu fala sulame wulu fala burula kafiri o ko sulame wo ye duguma izan setana fana ndali lo o tema shaitan setana fana kureda kaideke ko mi sulame nyi akoko mo ye na lay ko kafiri ye na lay ko ibrahim sulame la kene tien la ningo pour la mbela la nudi men ye burula ka bokoti la kajigi do men ye duguma abra fo ye ko samfe mo ina to kama kafiri akada fagali dide
olu ka ɲɔgɔn faga wallahi rasul bunda yena kundo ka binya sala kundo rasul alayhi salatu wasalam. C'est pour cela on la ko le fayya ala tara ko ka fo ka ko de le femme ala tara den te kala mokula ka fo ala tara fo kala mokela ala tara ni pour que ni nan fo le solo pour que kala mokela ala tara ni pour que ni bona bedendo la o kiti mata ikide mbake wado ni la moto soda fika la le tara ya fala le ko elo ni kala mokela wole o ala tara ni ya la ide le makadana iba moto ba bika mo site iba ala le wole ala utala be mo ko do sabula na be moto bika na la kidira mamli ba bi mo site ala utala be mo do ila na men be mamli bika ba ibe ite fo ila fala ko avion baton islamata wallahi adamade ni keda ni accident na di ma ya la ko le fola chrétien wo sulamao yahudiya wo ni bebe ala ko dieu là-bas ana kabade no ka ko do fa na sulamale me ale ma ko nu fam go sebe kay to la Nigeria bato no wallahi aye kulun kono kulun ne censé wala bambate ma wala ma panne la kuluna kulun ba men mbale kulun tunale ntuma be chrétien wuli da wuru kay la chrétien ya kafo mais aye sulamale chrétien kama sulamale fnate wuli bay kala tala kale ko kanyem kala ibrahim ça veut dire o ma nyaire ni mogolu kalu jigile kay fna be wuli ngodo ka fala le ala mogolu bre jigila ngani ita mondo ala utala mogo bola do tene ça veut dire quoi udi keleme rasul alayhi salatu wasalam atre wala le kelenye bisabato yi wa kelenye abokar sidiki namfolo ya abulu kan namfolo boka kelema de mabwa shena umar namfolo ya abulu se yaye mabwa kelenye c'est pour cela ni kama fenami do be se milliard kelen de la sen ay misirilo la o ta se dadi inam fulo tigi dele be jigi bogodobo ali chef d'état ikaka de ka peluta ka barake Allah taala ko le fo ale ko te wudi ko madi fadi ko la bara ale la ko dale kalema donc rasul alayhi salatu wasalam atre wala bara belenye bara kuru ça fait aller de bara benye bara baula le wada c'est pour cela wudi kala do kele troya wada dale ka wuru ka wara ka wala setana ka fo ko rasul brasa sabado ikay buri ko muhammad brasa wallahi sabado ikay buri de ko kumme yala muhammad sallallahu kala sababu dina betunu la ay ko sege mo ko ikay ko sege wallahi kelen jugada sulamema ka jugaima wallahi rasul da fesigi baga madina ka letral maka ka mogofla mentrei apadi letra da fe mais wakati nabi pour l'amra balaya rasul badi mogo min sala rasul fe wudi kele ro do dantala mais abe abadi maka ka mogofla mais rom de badinya o pusoni toria ba badi masolo foni mogo gode wada fay na fata se ko pour l'ami badi mama comme c'est le gendarmerie mogo gode le wada fala e faka se badi ma pour l'am de o de décourager ne fna wala lukono badi malu aluma ko tenyona alte jikela no mbolola bo ni nyaboto di rasul badi bay da da fedi kay de faka ko so pour que anama sulamel fana anye kan badi nya fe ibrahim bo ni ko ma fene rasul la toria bawo badi may mi babala mais an badi may an nam badi may nyogonga ay baf ay ko do ke dogoya kay ko do ke muso dogoya wala maka ay den bay ay dogoya izan wi babo kenema wi do afodi mako grand wi do afodi mako papa ibrahim dunya sirin de abebendi donc faut ko leke wallahi allah ta'ala subhanahu wa ta'ala akamele ka flala na ka rasul deme ala ede ki simla tellement que wudi kele brabe mais munga wudi kele ti la hidi min tala ko le tin rabi na foda kayi aketa na bana la hidi min tala la faye tolema sulame ne la sulame allah ta'ala ka aitro pour que ka ba ayida la hidi tiyama wallahi meleke sabai ko kum ay ka kef la ya rasul kelengelen fe kile kinimbolo kenen na mambolo aye kele la wallahi he otuma brak belade ko kele ay ka mo kef la ni aye mo fagala rasul ya ibolo jeli ya nyaado jeli jigilama wallahi ubani sabado ko rasul ko muhammad ne kam kef la kelengelen fe di joni yodi rasul ko jibril ni ngayli lodi ibrahim ko jibril kan min gaylu nan de men di ala bulu donc amralo cheka sulame kan kalon mele kalu adamadin de mena anka kan kalon shitana fana adamadin de mena jaga woliye bola san fe kana mo de me ibra pour lami
ese ni nyalo ni sulame bulu ni manyalo Allah Ta'ala ka meleka le bla kana maleme ni sintana fanana da kana do imademe esa benaba Allah Ta'ala banne do kafo kale ya fama saledi mo men ka ko ni beke mo men ka la editienne ke ale Allah Ta'ala ya fana bema c'est pour cela Rasul alayhi salatu wasalam ale ka danka ke mo ko du la maka Allah Ta'ala maso aka mo du danka pour que woludu halaki ou pour que odin nakasi Allah Ta'ala maso mais sulame tek man nya ila de kuma ni sulame bolobi komi yide sego fokan Allah Ta'ala ale la kula dahani ale la kuma fotei mogoti magala wala de Rasul alayhi salatu wasalam ale ko ka mogo menu danga pour que danga jigo ka Allah Ta'ala ki bauma pourquoi ibaba fala la ngodo no ababloka ateso Khalid ibn Walid akada sulamadi benyana Abu Sufyan akada sulamadi benyana wulu dunne ka udi kele kanye wulu funa banda ka ke sulamadi Allah Ta'ala ma foifo Abu Sufyan wulu betre fanka ma dikri danedi wallahi Abu Sufyan lomina Rasul na Abubakar Sidiki kiburi ko Abu Sufyan kele ne boda we fla ko ka ba yimina fangama Abu Sufyan kele kale wata Abubakar Sidiki ni Rasul minala mala ka ba ko leni fanka te moka Abubakar Sidiki ana Rasul alayhi salam nabi nyuma kelembe mogo bisa mane fla fangala bela kale boto ko go yimina Abu Sufyan fangama ba Abu Sufyan we de kani sulamadi donc ni ka mogo adolo mina ni ka mogo akanigela ni ka mogo avia fola ni ka mogo anna akaka e bulo do be ka fo mako be de jahannama la Allah Ta'ala te sonama o de pour la mogo kambi pour la mi mogo kambi mogo semane mi men jahannama ma sonnalo ne to da village de la wolo wallahi o to ma ne ko mra kurana la men ka ba ko yada kamelo no ale tre toluna baledi ye mana to ko do folama mais dina bradia ya sundo wallahi sunna mina beka la kamo wosege uko he ko bisuni bransege nere kon ko wo bisuni bransege anye kuma lambe kuma ambe manyima ko kan fola dogo boyma ile sundo na kuda sundo fola jo ko sumbidi sege me fitina le wuli nodi fitina e meke ngonga wala utala kukula te role fe Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala anara hadisi ko lo bela Rasul Bukhari ko no Rasul alayhi salatu wasalam ko ba teri nyoko ma fla tere kilin tara la salaka kilin tara la salaka kilin ko ke ite salaka no mlaba ako atone ni marite anara kurunya ko ke funa ako ke ite kurunya blaba ako ko na atone ni marite ko kurungela sabana ako ko wallahi ke be do jahannama he Allah Ta'ala ko jone bi kalnela jonka wodi kabe du jahannama jone ko fo jone bi ala ka tigilo ne mais Allah Ta'ala amune ko yedelo ako jonki kele ne la jonga ka bo jahannama ko ba da jogu gena ko bon na jome ikafo na jomma ka bo jahannama Allah ko kuro memra beke ko nyuma de kala warjine ile min ko di ko na jon ka be wa jahannama mbilila ko nyuma kuru ke ko jogu de kilawa jahannama ibrahim bo pour l'amour ni mo ko sekala bi ça fait adamadi yeyi de la facteur men labi tu be accident grave soro dobra accident soro quoi fo mate aki kala ulamane dobra jankro soro ni kala ulamane dobra soro tu sais à te protéger là de aye kuma de fola ça fait que Allah Ta'ala qui la place là pour l'ambaldi faut que Allah Ta'ala ko famne Allah Ta'ala ko kaba ko balalo wallahi hadisi salma kala kali ko jon loyi kaka ko juge mo te ron fana nyaila de nimbenya foku na nyanya nanka nyaye wala ambe arjina ala te bale ya ko jonnoyi wallahi kaka ko juguke ale ke ka ko juguke anada bona he atonoda akumari ya fama nombra ko jugu baken sefa wala nimisa o mo goido nim go dolente aluka kaninke sulame ile do ya baitro aika dolo aiki kosigi doloma abaitro aika sunyalike abaitro aika mo ko faka ke ay bobu na sa baitro ibrahim Allah Ta'ala ka mo goide man ça fait duguman keni adama dembulu wi de lasigi bonko no ki yida lasigi alama Allah Ta'ala kan ma wole man Allah Ta'ala ba fa meleke ma meleke ay na joyi abra jugu ke sese abra nesi ko nya ya fama bamra ya fana joma jonkile ubanna fana kwa jugu gudeke wallahi
jonkelen banka kojugu kɛ jonkelen ni nadi sigi fana aka jan ka kuma kelen fɔ ala ye mari ala ya fama mari ala nima bɛn a découragé ni a tɔɔrɔ ni ala taala ko mɛlɛkɛ ma mɛlɛkɛ e bɛ na jɔn ye na jɔn a bɛ to sitana a bi sama bolo kana ma tise ko ma wele quoi sitana o mɔgɔlu sama na quoi a yala ni min k'i sama sitana bolo kana ala bara ala se wala le ba mun kɛla bo ibra ye ala ka o mɔgɔ le man a sabanan jɔn ka tiɲɛli kɛ n kɔ jɔn kelen wodi sigi fana mari ale tɛ yafa ma mari ale tɛ yafa ala kelen ko mɛlɛkɛ ma mɛlɛkɛ ala bɛna na jɔn ye fana na jɔn bara tiɲɛli gbɛrɛ fana kɛ bon mɛlɛkɛ n bɛna lahidi tɛ ye n bɛna na jɔn na do arijinɛ n tɛ ala kunnagoyala kɔ ala taala ma fɔ de ko a bɛna do kɛ wala ma tɛ do kɛ jɔn bɛ na ko saba ale ma a ye samana sitana bolo kana ale ye a yɛrɛ lasigi min kɛla ala taala ko a bara ala jɔn tɔgɔ sɛbɛn arijinɛ kama sɔrɔ a yɛrɛ sen fɛ bon an ye yɔrɔ min dɔ bi ni facteur le t'an bolo solution si t'an bolo ça fait ka adamaden ka arijinɛ da tala dunuya dɔ yan ibrahim ka arijinɛ da tala ka nin na wa jahanama ka nin na wa ta ibaden a pas ka sugu di faut k'a protéger il faut le protéger i kana sininkan fama i kana kojugu fama ala place mɔgɔ sigini dɔ la ça fait adamaden yi dɔ la ala place la o le mɔgɔ kan bi ala taala place ye adamaden place ye jina place ye mɛlɛka place ye donc dole ti dɔ la de la mais adamaden bɛ la place dɔ ne mɔ jina place la a ye doit adamaden place la ya adamaden wele ka mɛna ko fa karisa ke ngo min jina kabra wodi sura ko min jina bon ni bɛ ala sɔsɔ ala taala le ko adamaden ne dali ke fin bɛ de i ye mɛlɛka min ye la ne o mɛlɛka ala taala le ko k'i dali kɛɲa de ala taala le ko k'i dali kɛ jina de o iza n'a ko do ko ay ke ngo min jina bo bra problème ya adamaden sɔnna ala sɔsɔ le b'a la sɔsɔ tɛ bon ni la adamaden la akila adamaden ma que ayi salafu bo bra problème ye donc an bɛna min fɔ an b'a de inchallah يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا في amrantu yan kan manden ka be fo sigirin suan kongo fen ya kan ka ana men karfe juda bi nyogolo famara bangura fu de bugurun kamera microphone na kuma ay kalo nyan ma der mere siko tay nyom be na wala dado afala mi ma ko hakil ma bado bare le men lon kan kalon kay bada anna karamo kala men be reke anna moba na fala ma ko nu honketa ma mansa abira ala sranun kanana men be reke bi nyogolo o do ma ni kalbe ke min bolo bi nyogolo adi sewle de kala na de siakam 622 06 32 73 622 06 32 73 ne ka wuli ket masimando anni anna karamo ke bare le men lo ambul ko ala da min no yayi abena jabil ko nyuma ta ko ma kadema kasbeke mo kelen kan ta bandiya loni bela ala bara loni min noya ye abo jansa de ta kadema abo fana jabili ko nyuma ko ta ko dayma technicien don so ibnu wala krafefe رمضان 622 06 32 73 622 06 32 73 ay di sewleli kala kan e judisia kan konima ala ko ayna mereke wala da yenyan maydi sudone ya fola anyo kan walima mayni kalile re ay fana bulo ka ben bi wala dan ma hakil maya bado ay di se donen fola anyo kan bi wolo 622 06 32 73 keme woro mugo ani fla da kolo ani woro bisaba ani fla biurum la ani sabat ma simano ne ka wala kala badela menalo ay bese nala amasalla anane sia kan do anko ambe nota 6 nala dirama 622 06 32 73 allo 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 wa 622 06 32 73 ay wala le ka nga jodi sia do yede fana wala le la appel pour moi la tabenya sidara de la camino ki barak ki wala sugola ay lo ngana ko tabenya sidara de lenka kasbeke o tasibena anna wala dando 622 06 32 73 allo ado trate e kana bodona to kana jamu yewle le la ko mi
Ah? Abubakar Kaba. Abubakar Kaba. Aha, ika bari kana nyai. Ni photo ye téléphone kono. Namo. Téléphone ye le borobon kono. Namo. Voilà, ini téléphone o yɛrɛ i déplacer la ka wasali misiri la. Namo. O fana kisa ye. Ah? Ko fana kisa ye. Aha, ilo anka kuma o fenje donne ka soba ke karam ke mo ro nya ibro ke kono ndina fo technicien de sur sa bana bolo mele krafe fe donne ambe na ne judiciaire be ko ma badele menalu e ka soba ke krafe jula mfa mara bangura fo le bugurun ka na microphone na badele menalu technicien de sur bene bolo mele krafe fe donne na حتى الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير. Donc on est ici quand même notre c'est allô allô ouais tenate rajo to woni jabu yowle kila ko mi yowle kila ko ko to lay kunate bar kana mi ka nyai allo ika bar kana nyai lay kunate bro do fana ko ne ici quand même notre c'est allô Allo. adi tenate Tenate. to woni jabu yowle kila ko mi Adama kurma tintiya sokono Ouais. oh bar kana mi ka nyai Non ka nyai. imata jamado kili kana jumi bulo wala mama ngali jumi bulo ka ben karamola wala danma Non karamola wala da kai. Karo an kuti mo ni sallallahu alaihi wasallam. Kisine mai. Ay tre moy killale kana dina la quoi. Ouais. Mo bi mo la bofo kunya kala quoi ha mo yi mabo dina la quoi. Ouais. Parce que mo do e bete dina nya ina keleni. Okumate. Mo wonne din sakura dinaro ni re ma ti ya usanma katemi ile mi kroma yaro. Nati. Parce que Allah taala ira no ko mo wotu bini ali bulu ko ma soron lomi. Alhamdulillah. Bon idi ikala kramo ko temeno ro do rosen quoi. Radio la meni ni ke sababu du kadu kawandi kabo kukurun ke duma. Wotre ko du kawdu bla du flan sunkaro dina a kawandi kabo ko duma. Sunkaro du trema se volele du ele tre wi na ju kuro wi kala. Ile me madri kala ni le kilo lo sunkaro na ya po ma ko kafiri le udi ko mo godo sa kura le udi wa kala te sa pe u la sa ni itana sire ile kuma kan wula o ma ta to hakil beranya donc sabe kramo kala kuma ne ko ne do awle kayo kwa nam ato ninkela moy kundondo ni do awu aduna moy male kuma aduna moy male dondo na teduna moy makeleni ati donc ala sida mala ala lonin sabati kwa amin rabbi ko barika ila waleli kanala mo refana ko ne sa kamena ta allo ali tanate ma go Abubakar Kaba le kan bure balato Abubakar Kaba ka fara balato so kono laka barkana mi dika famya bra famya ni mala namo an pramo ke fula namo ala bidawa kanyin ko sebe namo kama so don kramo doli bi yemol kala kafri di kanto binyama yande quoi namo ta doli era la don jahanama kanto kenama namo bo nya fe kanyin ngale photo la kisa photo ile la téléphone le kono awi bulu bonale ido yesala ka fi bulu bon kono ile ila lateral kala ibulu photo do ya kono ile re photo bien ido no photo bien ila baradia photo o be namo ini téléphone kali ye fana wala misiri kono namo ni ka la traque ko ti bulu na la dia ko so o senke adimina wala atemina ka tabu ke photo mi téléphone kono itolo singa mambe na wajabi sen karamo kadi na wajabi sen kadi karamo itolo mo lontre ambani manna kana de bignolo kasbe ke na photo ke ram ko mi kala minyan ma ko fna ke saodi di sem fen fola kan bignolo namo alhamdulillah afam ko mala madina ma ala mala fala mala man clip ramlo izan ni photo ila téléphone kono en tant que ate bedo wole pour la miyene ale ko mi bakila la bona sesen edi tulu photo tuluka
idi photo takala kan idi photo filmere kan idi fani la be kan ti se ila la wakati mina fo ka fani la be kan ni quoi na ila téléphone kono a écran tegbe do pour la mienne ni écran ni photo le na tegbe do pour la mienne en tant que photo dogoni pour la mtay donc photo la côté nango na ila bona al na ila tabelika ni ima kuna fini ibese ka fani takala kan ka datu quoi tabarikala 622 06 32 73 622 06 32 73 kramo nuhan kita wulam blokran bi ngolo ko don fa anye islamia kan donc on bena tasen allo allo ade trate to kon ni jamu yoleli kala ko mi ne to salfu camara nyawula ta ci balatu namu vraiment la émission du mombado namu kramo na men folati tande kilimaja namu ne me fola ana kramo ni namu ne to dawan kala wati dara dula ni damba namu na fola kwani dawa ke singaro baba la anya alambo namu fanani akabale namu nande dawan kala wati dara dula da to ti yala ko yala namu na ye dawan ni son dara dula ta ya ba ko la ka diri mata namu donc ni afla na kramo ni ni dawan kala bulu la yiti na to ta ta na bulu ko dara la na kan mbadema naam émission na la kella sunkro te dimasi ka bo 17h la ka 18h la hein ko bari kay la wala kanala mo refana ko ne sa kam binata allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh tanate tamase to woni jamu joleli kala ko bami ne to bali Aisha ko ne sawele ka bonne samanila namo Aisha ko ne musu ka fran ne somandila bar kana min ya ka fam nyaba ka famu nyamai kalle ne buluka ai mai ka namo antolo singalima ko mu waya fo me kala wadi ko ala sawo isawo ko se flani ka fu ya lo di ba flani ka fu ya to di ala sago isago ala sawo isawo embarima na namso main kalo kan brebre ke kono wotana wala dado nala dirama kramo ke 622 06 32 73 622 06 32 73 comme voyez main kali kala ala sogo shiso mo brebre ko ne sa kambe nata ay main kali ke wala dami ko antenne ay main kali ko ma kramo umar fana do ko fara ko ne wulanda la ala sogo isogo yala ifna mun namre kay nyame bari dabila bardo sisen allo allo trate to kon nyam yole kala ko mi Mawadi masuba nyaaru porla mamadi makasuba ka fara aéroport la barkana mi ka famuya mura do ko nyaro namo mandin ka be sigilen kileme badin islamé be fana sigilen kileme min fana wole kala pay pour mala ko ka buluka namo yo buluka bon ni ngali dole ne bulo namo eke ko dole hanu ne ka be mo hakema ko ajuduko namo juluko o hami na ko tiba sudo ay si na dala na me ma on sudo sele kama malo ngai ma ka haya me krang pase pramo mala hami tara changa mbadema julule la ba mu ma wa wara nyai julule ti la ba e tout le monde la kramo bo pasi demandi ma sise kramo moko na folo mo wara ko elaza fina musa kamara fina ke kan momba nterike ale anko ambena ta folo après ade tami juluko kan allo mba elaza fina musa kamara naam ikani kalon ko bor kana min tafule fana ko nyasi dara de lekan badin be sigilen kileme madin ka be sigilen kileme nu ha ida fana studio kono sigilen kileme elaj bon ko nyekra mo ke fula ko so be naam bon ikalo doli ni ngali kala temu binye 4 ans toka ati on eske mun do no naram kaka jabi hala amata mega jabi do naam fore na fora ko ala sabu isago no kada franka fiadi ne malala ni mo be soro diabolo tu ne mi te franka fu alhamdulillah fore ne kan ka kuma sara jelo ne kan ka fu ili o senin ka fu dum ki ne sago min kan be dan ko foro sago fu ko do ara ke kan ko min bulu franka fiada ko ka dum sawli kabako elaj o be na makade kramo nu hanketa man mansa
amana to yanka fina musa kamana fo ka fara kurni na do min fana kama ngal ma ke de ka sabake na julu kera mo la kema ka hayaj ma fo min dise mo ma kunya la kun fa yakun burma da fanya fla o jabi la ba ka sabake mo bure fana ko le ni namo alhamdulillah namo ya Allah taala fula namo fina musa fo ati ale de faya na la sunna namo ambe na nyogo yende do namo wallahi tuma be an wole la le émission ma ayibira nyogo ye joli ba anniversaire de mankuru ko da fi man tala de ti abungu ti ningbele anke ana fina keni namo donc anya fula ka namo izan men lo ni julu ko ma fo mo ya Allah taala ko ni amran ne fo mo ye mo ya compliquer la le trop namo Allah taala subhanahu wa taala ambe sali le kelimpike arabu kando ma Allah taala to ni be ambe se kan be ke tarali tobe namo Allah na ko ne rabu kay kono be se ka ke namo mais an arabu kan wi fana furu diru do ile ibo ile la ala trakan ke miriya fo namo astaghfirullah meni ale na faka bombale namo anyoli fola Allah taala ni na joni fet mabe kay as ya fatara kafe namo ne be ya fatara fe kaba ila julu ko ila la de kay subhanallah bi amri meni malakal yenne fola alute jimina alute demnin kala alute sinogola subhanallah na tanke ale ni fola ni yebule demnin ni izani ben ne fo kila julu ko la kan ça fait nunu saniya ala ya fama mais o itade ko wudiduma mais an ala toko tra meni wodi i miri ala la wole ka namo se vibra ala toko fo mira mrekila akara julu ko seba akeda nampulo ko seba akeda haminan ko bodadi ni ko la kat masema ala bo fana o haminan ko ala bo do bila ne kan te kramo no hande kan ko ma barle menalo kay bo abisa folo ko da filido allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh tanate mbade ma yo toko di dale baka dura dumu ya muso ka fara sukura la mamso baro kana mi ka famunya ne budara baro anne baro angile malla namo nama ko karama kala de murula ima ko kana wakala ni murula dumu ya muso ima ko kana wakala ni murula bari ma ko karama kala de murula namo bona wala da banda nala de mi tulo singa man bena ta ka dile mena pema manden so an ko ngala ko bedi si wasala kar mo kala ni mino do jana ko barika mo bre fana ko ne dul saka ambe na tasen allo imata radio mbadi ma druge ble druge ko kuma tabe kuma ko imata radio la ala ali ma pre barke folo kar mo nu hanke ta fu de bugurun kamera microphone na hakli ma ya bado allo mam so imata radio la do ne na oui mam so kasigila an kunna ya ninde gbala mo tolode na bo kasim kele rek on ko kasim 622 06 32 73 mo bode anko ambe na tasen ambe na anteriketa ale anko burkanado allo allo kasim dumbuya yela bodo allo 622 06 32 73 fo de bugurun kamera kay fo kay barkala ay kada mena fanfando ay kada mena dingra do ay ron kane kay diana emission do ay diana wala da bilbili allo tanase ba to ko ni jamu yawle kila ko bomi ndo Usman ko de ka ba uresta namo tramala emission kay akay la emission kay ko tebe alhamdulillah bo ingal gele ko ka de kramoma namo ana kuma nan fala su jibul ma de ko ni ka tieni je sur clé ni la jarama namo après ya de sur player la jarama ya ka da su nyota ba namo ko ma ba ro de fam na ba ja ko ni tien na ka tien je sur clé ka fe sur place ka ha su nyota ka ko mai ro fam de ba ya ay kuma ro kan ba madima ilo nga saben ka kuma ta min karamo kema inde jabi orona do dafanya fila ha ala nanta an min ta karamo wodi yese ala diyan yini na ika kokurun ka kunya kala ala ki soma ba nto ya ba wunya ka ka fladi se bi be na be ma me kada wu bon bana na ka ala ba fore ku ya fe ka abode boda ita no maudi voilà na tramon ngala ro mo to bode lo dia falon mamon kan ko bode
ala ti so made ala ti so ile ya fa maya to e ka lon ko sina ngoma la e ibra fa ku nyakele abiri bo jola no ma man ko nyasi dara de ka mo bure fran ko ne sa kan 622 06 32 kala no hanketa mane masa na mo na mburo jabi na mo kan to yanka ambade ni fo so ani konko mande ni alamini ay kira na fanfa do ka wuri maro ni barka bada kara ta kadema 622 06 32 113 ara fo nyama ko ala ya fa man saledi mbari malo mbade seramelo ka lon ka ko ni goma ala ko to kira son ala ta ya fa fana do de ke allo tanate to ni jabu yawle kala ko bomi ndogole sayon ko ne nyawle kala kan to seke bidaro sayon konde ka fara seke bidaro namo dewa dingara lese mo da wasel da foto ila dirigi ka se mo fay itulo singa karamo ke madija bisan da fanya fila karamo jabi alhamdulillah ani Allah taala fura ka ko nyala ala mankli to lamulo izan ala question c'est très important ani o fala adama deni mogo ni photo ya ma il est en sécurité c'est photo et baba photo blali mankoro belekal brama bila donc ni a fait quoi saldia fi photo le toy izan même fana ka ni kali ke sise ka be jugo ko kuma ma Allah taala ba da rom do fanye da yene quoi mogo tetemna Allah taala la mogo min ka ni kali ke ko ni mogo ka ko ji ko kelen ka ke ko fla ka ke ko saba izan ko eske ko ala bena ya fama namo tise an yo le fola mogo ye sia Allah taala la kuma jabido ko sebe Allah taala la kuma ila ko to na ka ko fo ka dan ligum na ida na ne ati Allah taala aka shaytan la dan shaytan adama din ko le 24 ko sebe yesalla ibaban salla ibabo kana mai din ngombe namo ibaran makala abidi kulaje ki di baka namo rasul alayhi salatu wasalam kisine maya ratu salla kafli kasali ke men kan ka kello nandi ka lofla sali ka ban salla ko isigi namo asigini dulu wada luma men dulu wada dafe de ko muhammad rasul ne ko sali la dogan na labulu ba ako kama la dogan de ko no mukela ki ka fla le sali anyo anya to sali allahu akbar rasul kilo abratu salla shaytan abrayu la anyafe fa adama dim ba fa allahu akbar ini shaytan akele lawli rasul abra bulo ja shaytan kando ka kanda ja fo ka shaytan daji ko akrenga fe allahu akbar c'est pour cela ni mo min ka fo ko Allah tara kili Allah tara fla Allah tara lulu ka dan la na Allah ma dar me te danai Allah tara wakili na ki diake tis Allah taala le ya fa mansade ale le ma adam lala donc an adam de tise dam lala mais ni to da kola na ki dusukun frame te tubuye ko c'est pour la mirom do ka ki wanya de adamaden dusukun na ka Allah taala de ba frame et te tubuye ko mais ka fo que la Allah tara dan 5 fois 10 fois 100 fois 1000 fois wa kebi ya trabi ya kesini ya tra ya kesini gene isi beba na ki de ya atra ole la da kramoke ne ile kuma nya ila ibra ko juke ko ta ka Allah tara o kai bari mais am bari ma fana lamba yin kala fuka woron wala don na ka sabe ke ko kuma ko mina bom nan kini ka tala bonya sidra dele kan ala tara kai mo birisi ko da fika ala tara do o le folin fa sai mais ye kala tara ala kan bo ko sinani do ala bidi bodo par exemple ka kabira jurumita ala kan tan ka kabira jurumima ye tara kabira jurumi kala ibira ala tara ala bidi bodo ka ban fana ka ke fana ala bombra ki bodo e ka ma ka do ibira tinyar ke ko ya ala tara ibira ku do ke ta adi foto wono mamadi ikalo fana ni trale don te grene ka trale ke kimma kunya woni don frate grene ba maro tonya tudo namo batati namo alhamdulillah ikalo dina koni mena kiti belela anka na kuma damino ne ma namo adama dem place dina place namo mele ka place ouais ala utala place ouais ala place kiti te mo sibolo mimra di ala ya wuli kala ife de tise mo sila do na arjina tonya odo donc on est saka ambenata le fure te semo sala do na arjine ay karmo kam yire kuma dala ale te semo do na arjine ala le semo do na arjine 622 06 32 113 mande ay wala dam do na fala ma ko hakil ma yabado allo adi tanate trase to ni jamu yawle likela ko bomi le to le Yusuf Jabi ka bo bi ka kuma Yusuf Jabi ka fara bi ka kuma la yo bi ka kuma so kono ni nya so kono leti na mo manin ka besigilen kile me ambaden islam besigilen kile me di sen fen fala na barka na ndo na fala ma ko hakili ma ya bado aywa ne la furi karamo kelema na mo
ka barkala namo ka fina misafo ala kirson jabi kaliya wodo tonya odo mola ila ala ko tenya mali la kuma matani tonya odo ando para la ala man bena safa ma amina rabbi ala ma baraka do na rajudo amina rabbi nira letra ka daima wala sala rasul ko barika an badima ka foli krekran ta kadima ikran mena fanfando mandin swan gongo bidika swan gongo kai fo kai barika la mina kan kana men bidika so folo na ko madi kuma ka kuma kai fo kai barika la antirike ye kumara kondo bin kolo 622 06 32 73 yani minute flash 6 amena ambulu bo nyogon bulu ka sabe ka radio kuma ida fana wakati ladi allo ade trate 622 06 32 73 allo faida wala dana allo o benen te folo allo adi tanate basa to woni jamu yole kala ko mi to ali batra jala ni bro patani namo ni kan kende bro namo ko singarula e ba ke sultela ko mo jimi na ke le triat ko mai ki do du kala ko mo jimi mi kala triat ko mo imba ki ba do du ka profolo boy itro mo la kramo kala ba ko jabi kramo an ko kambulo la bandi o jabi kram ki tay kadi la mina imba namo alhamdulillah kala fu ala man klitu lamulo ala ma na ko sabatila ala man kuma kansila do wala an klite ma izan foka ali sungoro kelente ibaka demine suku kala fi bismillah izan suntege do ayobe fala me ko besi de ma wala bismillah de ikada demine kala bismillah ikada ko damna la bismillah ikada la mamli ko na bismillah ikada la avion ko na bismillah ikada dona radio la bismillah wallahi mugo bismillah ko ni kalama yi baram nan tanke yi bismillah fala te yesu nabila zakaria ale tere tayri ale kala abaka segila na bismillah segila babon ka abaka na bismillah ale kan na fa de le ala quoi donc ikada sunte kala nyasi ma bismillah wala kan ka fo izan ko mi bita abrasi bable